Merci Jésus pour ta gloire. Nous bénissons encore ton nom pour ta grâce, pour ta bonté, pour tes merveilles. Nous avons encore accordé la grâce et cette opportunité à recouter vraiment à Tongo Lelo et puis ça m'a dit mon tonneau sauté et de se réunir dans Tongo à Boye vraiment. Que le Messie a pas mboula bicho libota nzambe, que le bon Dieu nous bénisse abondamment. Parce que Kolala Kolam Kezali mon messanoté, vraiment soyez les bienvenus. Et shalom libota nzambe, shalom peuple de Dieu, que le bon Dieu nous bénisse abondamment et pour sa grâce, pour cet privilège, pour l'opportunité qu'il nous a accordé ce matin. Parce que sans y tout ça est l'autre côté. Vraiment soyez bénis abondamment. Vraiment, I want just to say good morning, people of God. God bless you this morning to be in the presence of God. You are welcome because it's not easy to be together in the house of God, my beloved. There's many problems, many circumstances. We come to left, right, but God still protects us to be in His presence. My beloved, without further ado, my name is Brother Paul Wakasaroki, a servant of God that God chosen this morning to lead this program of prayer that we started from Sunday. Sunday was our first day to start this prayer, this program of prayer. But today is our 5 days of prayer. In the morning, I want just to thank you and say congratulations for bringing again your attention, your presence in the house of the Lord. Let me say again, good morning. How are you? I believe everyone are well by the grace of God. You are welcome again in the presence of God. Before everything, before we go deep to our service of prayer, let go the first to thank God, to say thank you, Father, for the privilege, for the breath of life you and me will receive this morning. My beloved, sleep and wake up is not something easy. Is by the grace of God. For those people that follow us in this broadcast, help the other people on my page of Facebook, not in the page of ministry. I'm on my own page of Facebook. Paul Wakasaroki is the way everyone can find me now. I used to do the Word of God. Hallelujah. The Word of God. Because that is my pleasure. That is my pleasure, is my will. Is what I need, is what every day I cannot stop. Because it's something I don't know how to explain about that, because I feel that's fine, good to be in the house of God. God bless you, my people. God bless you, the people of God. God bless everyone. They are with us in this platform, in this room of prayer, as we like to call upper room. Hallelujah. We are in the upper room. You know, in the upper room, everyone are a soldier, everyone are a commander. Hallelujah. Let's lift our voice. Let's go in front of the throne of God to say, Father, we are here for say thank you. We are here for recognize your goodness, your marvelous things, your wonderful things, what you did, what you has done for us, especially for yourself. Look the way you breathe, look the way you walk, look the way you talk, look the way you still dwell and work, walk, do your business. And in the same way, if you check
left on the right, you can believe, you can go. There's people, they was with you, who they scout you, but presently, actually, you are not with them. Meaning, you are not precious. Then those people, they are in the mountain, where those people, they are passed on. You are not precious more than them. It's just by the grace of God. If you still breathe, if you still alive, hallelujah. If you are alive today, it's by the grace of God. If you are alive today, it's by the love of God, hallelujah. Can you please understand these things upon your life? Can you please understand? It's not easy sleep and wake up. Can you please understand this mystery upon our life? Let's lift our voice. Let's praise God. Let's say thank you, Father. Let's worship. Let's say, Father, we are very gratefulness about your marvelous things, about your presence, about your support, about your protection upon us. Let's lift our voice and pray in Jesus' name, Christ. Bien-aimé, bisike zwami na tongwa lelo, avant to kota na mozindo ya programme na bisu ya tongwa lelo, j'aimerais te dire ceci. Nous devons reconnaître que à chaque fois tobele makana kati ya chambre ou tope na kati ya chambre haute, parce que dans la chambre haute ezalaka biloko ya bato oyo baza na maturité, baza basoda, commando kati na nkolo, et ce n'est pas les choses des hommes simples, ce sont les choses des hommes qui o ba ebi bien eloko nini o to ekoluka na tongwa lelo vraiment. Kasi na moment oyo ekozala malamu tobelema na présence ya Nzambe, toya koluka Nzambe, tolobela papa toza liboso na yo, toye liboso na yo, toye liboso na moto te. S'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix, dire papa toye liboso na yo, pour na kopesa yo merci, pour na kosanjola, et pour na konetola, et pour na kokumisa kombo na yo, mosantu na kembo, mosantu na Israël, le Dieu le Tout-Puissant, l'incomparable Dieu. Est-ce que ce matin nous pouvons élever nos voix, nous pouvons exalter jusqu'à Dieu, de dire que papa, depuis le premier jour, tu vas programme ensemble, depuis le premier jour, et que le moment où papa, ils allaient na bokasi na bisoté, ils allaient na force na bisoté, mais ce par ta grâce, c'est par ta bonté. Et ceux qui t'ont mon atongwa boé, ceux qui sont dans le moment ya boé, ils ont parce que yonde au père maître, ils ont parce que yonde au lingi, yonde au polibiso, to belema, di bosso na yo, pe to belema na présence na yo. La Bible dit, ozali moto oya lobaka, et loko, pe loko wana, et kokisamaka. Ozali moto oya komandaka, pe loko wana, et en existence. Et je crois que ce matin, tu as liboso à mon côté, car si tu es liboso na yo, tu es liboso na Nzambe oyo, oya benga biso, utabo mwana, et kino lelo oyo. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Oh papa n'a pas moli kombo na tonga lelo. Nanetoli kombo no katikati na biso yawe. Koloba ete ozali Nzambe. Koloba ete moko ti azalo kola yo. Koloba ete tu es le comparable Dieu. Tu es la main cachée. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es celui qui est. Tu es le roi des rois. Tu es notre force. Tu es notre refuge. Tu es notre bannière. Oh l'éternel est Dieu. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Parce que humanité, Libanga Natalo,
makasi na biso, elonga na biso, kimia na biso, esengo na biso, nyonso ya motuya, pona biso yawe, yonde yawe, tokanisa wana yawe, na moto te, mama na yo libanga na talo, mama na yo makasi na biso, elonga basantu, libanga na kembo, le Dieu tout-puissant, nous te glorifions Père éternel Yahweh. Merci pour l'opportunité Yahweh, merci pour la batongo Yahweh, mama na yo Dieu tout-puissant, nettoie mana yo mokonzi ya bakonzi, libanga na talo, nous te glorifions, oh Dieu, toi tu es la main cachée, qui est comme toi, qui peut se mesurer à toi, personne n'est Jésus, personne n'est Yahweh, nous te glorifions parce que tu es Dieu, oh Yahweh, tambouissa biso na tongo lelo, kamba biso na mama au Père éternel Yahweh, pour tozana bosenga na yo, tozana posa na yo, papa, limonisama na kombo na Yesu Christ de Nazareth. And my beloved, my brethren, in the same attitude, let's call the presence of our God, of our Lord, of our Savior, of the Holy Spirit. Let's call the Holy Ghost to come to lead us. Let's call the presence of God to be with us this morning, to lead us, to take us in the higher level. Let's call the presence of God to surround this program, to surround this upper room, to be with us. Because without the Spirit of God, we cannot do anything. Without the Spirit of God, we can just doing the physical things right now, this moment. I guess if the Spirit of God be with us, my beloved, we can do the excellent things, we can do the marvelous things, we can do the things that will glorify our Lord, our Savior, in Jesus' name Christ. Lift your voice where you are, call the presence of God, call the presence of God, in Jesus' name Christ, in Jesus' name Christ, ô Père éternel, toi tu es Dieu. Mais pendant ces moments, na attitude moko tozala na kati ya présence ya Nzambe oyeba komibenda lisusu na présence ya Kolo oyebisa Nzambe tozala na bosenga na ye tozala na posa ya présence na ye ekamba biso et orienter biso et diriger biso na moment oyo parce que sans le Saint-Esprit nyonso oto kosala awa ya nango kasi pamba yebisa papa tozana bosenga molimo na yo tozana bosenga ya présence na yo elimonisama na tongo ya lelo elimonisama katikati na biso parce que sans yo toza eloko te sans yo tokosala pe eloko moko te yebisa Nzambe na tongo ya lelo bisiki ezomela na lingo tombola mongo likolo bana koyebisa papa tozana bosenga ta présence parce que la Bible dit akotika biso ba ofelente akotika biso moko te kasi ya koyeba kozala na biso tango nyonso pe na ngonga nyonso papa tona bosenga molimo na yo tona bosenga ta présence oyeba kolimonisa makatika na biso na service ya lelo na 5e matinale na moment au Père éternel nous voulons que ta présence est couronnée biso ta présence ezalisa makate na biso tozala posa na yo yokamba biso yoriente biso yolobela biso parce que sans yo tokosala eloko moko te ô Père éternel qu'il soit ainsi parce que tu es Dieu, qu'il soit ainsi parce que tu es le roi des rois, qu'il soit ainsi parce que toi tu es avec nous. Nous t'appelons Emmanuel, le Dieu avec nous. Nous t'appelons Emmanuel, le Dieu qui est l'omniscient, qui est l'omniprésent, qui est l'omnipotentiel, qui est avec nous. Oh Yahweh, we call you Emmanuel, God with us, Yahweh, God among us, Yahweh, God. You are the God who dwell in the midst of your people, Yahweh. We know you are in the center. You are in the center. Oh Yahweh, you cannot leave us alone. We know your presence now actually is with us, Yahweh. You are the one who lead us. You are the one who you are here with us, Yahweh. Who you are here with us, Yahweh. And Yahweh, we need again, Yahweh. We need again, Yahweh. We need the more your presence, Yahweh. Be with us, Yahweh. In Jesus' name, Christ, Yahweh, we pray. In the same attitude of prayer, let's open our Bible in the book of
the book of Revelation chapter 2 verse 1 to 5 and 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 79, Neuf chapter 6 verse 33. Et dans la même attitude nous avons ouvert nos Bibles dans le livre des Révélations to Apocalypse chapitre 2 le verset 1 à 5. Il y a un des allées versets de base de la prière. Dans le deuxième livre, il y a livre, il y a Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Et puis dans le quatrième livre, il y a 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. Vraiment, dans le quatrième livre, il y a Matthieu, chapitre 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous sera données. Et toutes les choses nous seront données après avoir cherché le royaume de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, nous devons chercher Dieu premièrement. Nous devons chercher le royaume de Dieu premièrement. Parce que toutes choses que nous sommes en train de chercher, ils allient déjà la moquée. La seule chose où nous comprendre que toutes choses que nous sommes en train de chercher, et tant que les humains, et tant que les hommes, toutes ces choses-là est déjà ici-bas. Le problème est que le temps que tu puisses posséder cela, le mariage, les enfants, les travail, l'argent, l'or, les habits, la nourriture, toutes ces choses-là est ici-bas. Dieu n'a pas besoin, quand tu es en train de prier, qu'il t'envoie cela et ça descend directement vers toi. Non, parce qu'il a déjà tout fixé cela. Mais sauf qu'une chose que nous devons le chercher premièrement, parce que ici-bas, ça n'est pas et ça n'existe pas. C'est dans le monde invisible. Le royaume des cieux, la vie éternelle, ici-bas, ça n'existe pas, ça n'est pas. Et ce n'est pas quelque chose qui est physiquement, mais c'est quelque chose que nous devons le chercher parce que ce n'est pas ici, c'est là en haut. Ce n'est pas ici. Le royaume de Dieu n'est pas ici-bas. The kingdom of God is not in this world. Alléluia. The kingdom of God is there. Alléluia. His way is there. Alléluia. La combo na Yeshua. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus-Christ, de renouveler sa bonté parmi nous. Et il ne change pas. Il est le roi des rois. Il est le comparable Dieu. Vraiment, anglais pour comprendre toujours dans la Bible dit, the Bible says in the book of Matthew chapter 6 verse 33, Jesus said, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. The Bible says, first you need to seek the kingdom of God. That one need to be your purity. Need to be the first things that you add. Start to design every moment, every time, because other things as human, as men, we need in this world exists already. Like
marriage, lack work, lack business, lack man, God, diamond, dress, all of those things exist already in our world, our physical world. Hallelujah. But the kingdom of God, it's something, it's not here. Hallelujah. It's not here with us. It's something we need to take the possession, to take the key of that, to you to access, to you to enter in this kingdom, in this country. Others country, if you want to go, you need just to take a visa. Hallelujah. You need just to get a paper can permit you to travel. But from the kingdom of God, it's something that is not here. It's something is from God. It's something with God. It's for that the Bible says, first seek the kingdom of God, and all those things, all these things shall be added unto you. Hallelujah. This morning you can put, are you ready to put God first? Are you ready to put God first? Of everything to your life. Hallelujah. There's people, they believe the first, their money, their business, their power, their corpse, their physical, their materials will cover them, will protect them against everything can come in front of them. It's not fair, it's fake. Hallelujah. Because the Bible says all these things do what? Will pass. Hallelujah. But the word of God cannot pass. Hallelujah. The word of God still be and day, month, years, moments, always with us, with you, because the word of God is God himself. Hallelujah. Did you understand something? Could you please could you clap for the name of Jesus Christ? La Bible dit dans 4e livre à Matthieu chapitre 6 le verset 33 que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et toute chose nous sera donnée après avoir cherché le royaume des cieux. Oui, premièrement, vous savez, si vous voulez voyager, vous voulez partir en Angola, aller Kenya, Afrique du Sud, à Zambie, au Congo. Bien aimé, tu as juste besoin d'avoir une passeport et d'aller chercher le visa et de payer votre billet et d'aller et d'effectuer votre voyage. Mais pour les choses qui concernent le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas ici. C'est-à-dire, il y a il y a eloko Utopia. Il y a pays oyo au monate et au ebi couleur na moté et puis sur le cœur on a mon kilo au tika la robo na moté c'est nzambende a ebi le caché ya bisika wala. C'est pour ça na tongo lelo avant to bondela na lingio comprendre le komoko si il est possible
mekana nukotia nzambe liboso ya makambo na nyonso. Tika kotia nzambe na sima. Ayaka lokola muntu asuka to ayaka lokola na deuxième position na kati ya makambo na yo. Eza malamu na tsongwa lelo. Omeka to meka nanu to tia nzambe liboso ya nyonso eza précieuse na mishu na biso na mishu na yo. Yebisa nzambe ce matin na tio liboso. Mettre Dieu en première. Alléluia. Ça c'est notre point de prière ce matin. Mettre Dieu en première position de ta vie. Il ne faut pas mettre Dieu dans les secondes positions. Il ne faut pas mettre Dieu dans la deuxième position. Il ne faut pas mettre Dieu après tes affaires, après l'argent, après te business ou après te titre. Toi bana no kotia nzambe liboso ya makambo na biso nyonso. Toi bana no kotia nzambe na place oyo ya mérité kozwa na kati ya bomoi na yo. Eza lelo po nzambe apesi biso bato le choix de faire, de choisir quelque chose. To pesi nzambe to tie na deuxième, to otie na deuxième position parce que il y a péché au privilège de bosso yo opona. Malgré apéchi yo opona, yebake ya lokola papa zumbongo. Azumbongo mo ebele apéchi yo mwana. Et puis le bine loté. Abizwa mbongo oyo sala oyo bomone eza malamu. Asuki ne wana. Yo kasi papa no wana zumbongo apéchi yo sala oyo bomone eza malamu. Kasi oyo asengi yo sala wana ye akoyeba sikoke na mbongo oyo apéchi yo. Tu as la capacité de faire quoi? Alléluia. It's like a simple example. Your father take a money and give you the money. Hallelujah. And told you, take this money. Do anything you need. Hallelujah. Do anything you want. And you see, just for joking, just for playing, and your father give you this money to go do anything you need. Hallelujah. That one is a big trap. You know it. It's a big what? Hallelujah. That one, the case like that, my beloved, you need to understand, my brother, is the big trap. But your father needs just to know your capacity or the way you need to use this money can bring something good even for your present, even for your future, even for those people around you. Is sometimes the same way also God used to put you. And God sits, look for the grace He give you, you can do what with. For the gift, for the talent God give you, you can do what with. And God sits on His throne and just check you. If you do good, my beloved, peace will follow you. If you do the things bad, you need to understand that moment, even was your biological father, he can be far from you. Hallelujah. Did you understand me this morning? In the book of First Timothy chapter 6 verse 17 to 19, the Bible says what? We can read together, or if you have your Bible, you can read of us. Je vais le lire en français. I will read it in French. It's something very important to you to understand in this verse. In the First Timothy chapter
chapter 6, verse 17. The Bible says, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans de richesses. Waouh! Une certaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance et toutes les choses pour que nous jouissons. Je peux les répéter pour la compréhension. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance de toutes choses pour que nous jouissons. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit que c'était celui-là, c'était quand le Saint-Esprit parlait sur le bien-aimé Josué et Timothée, je m'excuse. Bible Zoloba était Toyeba kotalisa biso ba oyo basali ya Nzambe to batambwisi to sunga bato wana baeba ko comprendre eti kasi bato wana nde banani bato ya riche bato bazana mbongo bazana mosolo bazana makoki baeba kotia elikia na bango te baeba ko espérer te na richesse na wolo na nyonso bazana mbongo. Alléluia. Parce que Nzambe nde mutapesaka bato bazana ngo en abondance yende mutapesaka mais si comme mutakosa na Nzambe nde mutapesaka. Vous savez la Bible dit Dieu nous a formés, Dieu nous a créés par la poussière de la terre, qui montre qu'on est venu avec rien ici-bas. Vous voyez, moi, problème dans la caméra, vous avez un peu dans problème, mais ça va. Pour l'instant, je pense que tout ira bien. Vraiment, nous continuons. Faut que bake, toyaki na mokili o maboko pamba, toyaki na eloti. Pour Bible Zoba été Zambe akeli moto na poussière ya mabele. Eloko sala ki poso eza mabele. Ntu moko teki na mutuka, ayaki na mapango, ayaki na bavion, donc biloko nyonso anto kutia ngo na mokili oyo. Biso batunde par notre connaissance que Dieu nous a donné et toyebi ko rassembler tout ça l'essentiel nécessaire pour permettre que moto a vivre confortablement. Pour nous autres et retrouver place na yangope. Mais en réalité, malgré toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas mettre Dieu en deuxième position. Tu ne peux jamais mettre Dieu en deuxième position. Il y a Jérémie. Avant qu'il y ait Jérémie, il y a Révélation chapitre 2, le verset, à partir du verset 4. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné, ce que tu étais en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bolingo ozalaki nango liboso. Peut-être, Nathan y a circonstance moroboui. Ce n'est pas seulement ça qui me pia quand tu ne veux pas l'argent, mais Nathan y a circonstance moroboui, la réalité moroboui. Manière vous passez nango. Et Nathan wana, la manière que tu t'es attaché avec Dieu
ezalaki vraiment fort. Mais après avoir recevoir eloko bande kozela et omoni yo moko na kati no mitaliki façon zalaki na nzambe wana eza solo zalaki neti. On a lobaka chaque fois que soki na kati ya bomo ya un enfant de Dieu, tu as perdu le goût de chercher Dieu. Tu as perdu l'appétit de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu es dans ces points, dans des cas pareils, tu dois chercher sincèrement des hommes de Dieu, des hommes de prière, de t'aider à te remettre sur le pas. Parce que, en ne pas mettre Dieu en première position, c'est ta vie. Réellement, ta vie est maudite. Ta vie est dans le choc. Parce que la Bible dit, béni soit l'homme qui cherche premièrement Dieu, qui espère en Dieu. Béni soit l'homme qui espère en Dieu en toutes choses. Mais maudit soit l'homme qui se confie en lui-même, qui se confie dans des choses matérielles. Et ce matin, je voulais te fortifier, te motiver qu'il est bien et il est mieux ou bon de mettre Dieu en première position de ta vie. Tu auras la joie et la paix. Alléluia. My beloved, according to the book of Revelation chapter 2 verse 1 to 5, especially the verse 5, the verse 4, the Bible says, but I have something to say against you. You loved me very much when you first beloved in me. You do not love me as much now. You do not love me as much now. The time you was in the trouble, the time you was in the circumstance, in the problem, in the matter, that was the presence of God. You need God to come to help you, to be with you. That moment, if you check from that moment, you can realize right now it's very different from today. The way you follow God, the way you did the work of God. You realize you take out those episodes, those other things that make you to be power, to stand, to be comfortable in the presence of God. Meaning simple. The time just a man lose the appetite, lose the taste of God. That moment, if you are in the case like that, you need to go seek the man of God, the servant of God, to help you, to stand, to help you, to pray for you, because he's already deaf on you, upon you. And if you still be like that, you say you, I don't care, my beloved, and the end you will lose your soul. But it's not good. The Bible says you need to remember and repent the way you have failed. You need to remember and repent, stand, continue your journey, continue your walk. And the Bible says, I like this word, attached yourself to the Lord, and peace will be with you.
Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Vous me comprenez ce matin? Meaning simple. The time you put God first, God will take care of the rest. The rest of all these things that you need. But if you put money, gold, diamond, pleasure, and power first, you are going to be deceived. You are going to come out empty. You are going to come out shorted. Why? Therefore, connect yourself to God, and you will have peace. Be submitted with God, and you will have peace. Be reconciled with God, and you will have peace. Be at peace with God, and you will have peace. Hallelujah. It's according to the book of Ephesians. It's according of the book of Jeremiah chapter 17 verse 7. The Bible says, he said, those who trust him are blessed. This is just already your prayer. And just the way you listen and you believe is already your prayer. It's better to understand what I'm saying now. Even the devil tried to disturb us, to trouble us this morning in this broadcast. We cannot lose our faith. We cannot lose our hope. We need to put everything unto God. For you, for us to take a possession of what we need. Hallelujah. And the Bible says, I like this verse, Job chapter 32 verse 21. Connect yourself to God, and you will have peace. Meaning, put God first. Put God first to everything. Put God first. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre que quand tu mets Dieu en première position de ta vie, il faut comprendre que Dieu va prendre soin de toi et du reste de toutes les choses que tu es en train d'attendre, de recevoir, de vivre sur ta vie. Mais quand tu mets l'argent, le plaisir, les envies, la luxure, ta beauté, ce que tu possèdes, la gloire de ce monde, même ta puissance, ta capacité, tes titres, quand tu les places en première position et tu mets Dieu en deuxième position, bien-aimé, vous serez toujours totalement déçus. C'est la même chose quand une personne met sa confiance à l'homme. La déception ne finit pas de manquer. C'est la même chose aussi quand un homme croit à ce bien et il met Dieu en seconde place. Vous devez comprendre, à la fin de l'histoire, vous allez rester le main vide, ou vous allez perdre, ou vous serez toujours déçus et vous ferez beaucoup de scandales en être guidés par vos propres biens
par vos propres matériels, par vos propres forces, en espérant en ça. Parce que la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix et la joie sera ton partage. Mais quand tu fais le contraire de cela, il y aura toujours le mal à l'aise, pas de paix, pas de joie sur ton parcours, sur ce que tu fais. Parce que la Bible dit, quand tu cherches la paix avec Dieu, la paix aussi va t'accompagner dans toutes choses que tu vas faire. Mais quand tu abandonnes cela, tu attireras le manque de paix. C'est pour cela qu'il est très important de mettre Dieu en première place de ta vie. Sur le livre de Job chapitre 22, Job chapitre 22, le verset 21. Jérémie 17, 7, la Bible dit, il dit, béni soit l'homme qui espère en Dieu. Béni soit l'homme qui espère en Dieu. Est-ce que ce matin, nous pouvons élever nos voix juste pour dire, papa, Toye, nous sommes venus d'arranger notre relation. Vous êtes venus devant son trône, devant sa présence, devant lui. Le col à notre thème, qui revient à lui. Du papa, je reviens à toi pour arranger ma relation avec toi. Et la question sur la prière que nous devons faire ce matin est que tu dois te poser la question, ta relation avec Dieu est toujours dans un bon état? Si ce n'est pas le cas, ta relation n'est pas bonne. Ce matin, vous devez réconcilier. Ne m'attends pas. Élève ta voix. Commence de parler à Dieu. Banda kuebi sanzambe papa. Bisiko zali. Ozali banda ya sali. Ozali banda ya chambre haute oyo. Yoyebi sanzambe. Père éternel. Na kombo na Yesu Christo. Na elibosho na yo. Na ekoluka kobongisa. Yangaye relation na yo. Na ekoluka kobongisa. Lolenge oyo na se déconnectaki. Parce que le problème est que tu t'es déconnecté avec Dieu à cause de ta beauté, à cause de ton argent, à cause de ton apparence, à cause de tes titres, à cause de ton travail, à cause de tes affaires. Des salioki, autant en la deuxième position. Oui. It's really true in this world. You can say it's really true. When I say it's really true in this world, for people are not believe God, Jesus Christ 100%. It's really true for them to say the first is money and second is wife. Hallelujah. But it's also sectary preaching also like to say those things. Time is money. Time is money and first is money. If you don't have the money, you are nothing. Sometimes those things going to become really, but it's not really, it's not true. It's not true. Why? First is God. First is God. This morning you need to know your relationship between you and God
your relationship, you with God, is still in good condition. It's a question for yourself. If it's not in case of you, you need to reconcile with Him this morning. Where you are, you can lift your voice. You can tell Father, this morning I'm here to reconcile my relationship, my dialogue, my actions, my speech unto you. I'm here to repair it. I'm here to fix it. I'm here to try to make everything to be fine. Lift your voice where you are. Start to talk with God in Jesus' name, Christ. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Papa, Père éternel, Yahweh. Yebi Sanzambe, tu es là. Oye ko bongisa. Oye ko rectifier loko oyo monaki na vie na yo. Oye kabola ki yo na Nzambe. Oye ko rectifier sikoyo. Po yayo eza ko kabola te. Yayo eza ke tu as la conscience que eloko wana nde et comment appuie na yo. La chose est là, au PC en place en Zambie. À l'ensemble, tu la place à la chose là. Tu attireras la malédiction. Salala beli babi kamili momabe no soe panza. Oh Yahweh. Kimbona yo. Beli babi kamilimo nyonso epanzana kimbona yo yaka Yahweh. Nalingi oyebisa Nzambe akota likambo moi na yo. Nalingi oyebisa Nzambe sincèrement que papa toza na bosenga na yo, toza na posa na yo. Nalingi olobela Nzambe sincèrement na tongo lelo. Nalingi oyebisa Nzambe ke papa na tongo lelo soki yo te tokozala lolenge nini, soki yo te vi na biso tosambwe. Nalingi oyebisa Nzambe nalingi otombola mongono likolo oyebisa papa tozali awa mpo na yo. Nalingi ozwa na autant au réaliser comprendre comment lolenge nini otambwisi vi na yo, lolenge nini otiki vi na yo ezala emporté, lolenge nini osegare oke mosika Nzambe te eza mpo na mosala te, eza mpo na baaktivité wana te, c'est parce que l'ingénieur kozwa décision malamu te. Oui, il faut qu'on ait un niveau wana ya ko espérer totalement Dieu. Il faut qu'on ait un niveau wana ya ko talela Nzambe, ko yebisa Nzambe papa soki yo te matro. Ya ko yebisa Nzambe telema peli monisama. Ya ko yebisa Nzambe na ko bungisa relation na ngana yo. Ya ko yebisa Nzambe na ko traiter, ikambo ezeza likambo ko traiter. Ya koyebisa Nzambe na ko bongisa oyo bande ko marcher te malamu ngana yo. Yebisa Nzambe tongo lelo ya tongwama, tongo ya yo na Nzambe. Tongo lelo ya tongo na yo ya kolobela Nzambe, ya kosengo siku ya Nzambe, ya kobela kolo Messia. Yebisa Nzambe, nous sommes là à entretenir ta relation avec Dieu,
entretenir ta relation avec Dieu. La Bible dit et la Bible insiste, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons parler à Dieu. Nous devons se référer à Dieu. Nous devons se ramener. Nous devons se retourner auprès de lui. Nous devons arranger notre relation. Nous devons arranger notre manière de Mon Père éternel, Papa, ce matin je suis venu devant toi. Nayekosenga assistance to pe aide na Père éternel. Nayekosenga assistance na yo. Nayekosenga lisungi pe soutien na yo, Papa. Shimbanga na loboko pe shanga makasi. Yawe telemisanga yawe na salela we na bosolo. Na salelo na kati ya vérité. Ina longola ba pensée nyonso. Na longola ba pensée na ngai na futilité, mais na espérer totalement en toi, Père éternel Yahweh. Je le vais ce matin. Papa na liboso à mon côté. Je reviens à toi. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Na mimeme liboso na mo chiki pa mon Père éternel. Na je shenga liboso na moto de Père éternel. Na sakoli na tsongwa le na monike na tsakio na deuxième position. Na tsakio na bisika oyo merita kite na kati ba ngai. Na lo lenge o na komi ko salela yo. Na lo lenge oyo na michiki na se laisser na ngoli ma porte. Oh Père éternel Yahweh. Mama na yo. Sala ya papa. Eko bongisa, eko réconcilier entre papa na mwana. Na lokola mwana o asenga héritage na ye, akeko sala bisala sala, mais na zonge pa na yo. My beloved, pray, talk to God, say Father, today I come to reconcile. I come to reconcile between me and you. I come to reconcile. I come to reconcile with you, God. I come to reconcile unto you, Lord. Oh Yahweh. Yebisan Nzambe weko réconcilier. Weko bongisa oyo ezalaki ya mala, oyo ezalaki ya mala mtekati na Nzambe. Tozana posana. Nous avons soif de toi, Dieu. Alléluia. Ma relation avec toi, Père éternel.
Sunanga na tongo le Père éternel, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Oh papa, talamba Yahweh, papa. Na tongo na zongi et pas Yahweh. Tobele mi diboso mon Père éternel Yahweh. Que kobomisa notre marche avec toi, Père éternel. Kotika bishoti, kobwaka bishoti, simba bishoti, papa kembo, imolisa na yo na kombo na chose. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Pendant lesquels nous entendons ce Père qui nous conduit devant ta face. My beloved, talk to God. Say, my daddy, today I decide to put you the first of everything. Today I decide to put you the first at everything of my life. I believe that is your good decision. I believe the way you choose now to follow, to trust Him 100%. You cannot be deceived again. You need to trust Him with all your heart, with all your mind, with all your spirit. Trust in Him. Talk to Him. Say, Father, I cannot close my mouth. I cannot keep quiet. Do not say, today, Father, I put you the first at everything of my life. Tell God, put God the first, and you will see peace will follow you, joy will follow you, everything, all those things shall be a deed unto you. In Jesus' name, Christ. Pray in Jesus' name, Christ. Yebi sanzambe na tongwa lelo ba papa. Nako tika la kimia te, nako vanda kimia te. Sana bimisa maloba boye na munoko na ke papa. Na moment oyo na tongo ya lelo. Na zui ekatela koloba papa. Na ndimi kotia yo liboso ya nyonso. Na bomo ina. Nandimie ke ozala liboso ya nyonso nga yoko ebako o yoko zana conscience ebi kozo ko sala yango na mama oyo yebisa nzambe otie liboso na yo yebisa nzambe otie liboso ya nyonso ya bomo ina yo ke ye azala liboso azala lokola parfait lead na yo azala lokola parfait conducteur na yo azala lokola parfait motambwisi na yo. J'en ai fait 5 minutes. Il y a Colombien ensemble. J'en ai fait 5 minutes. Il y a Kousoulané, Zambie, sa papa, au vent de Kinyate, le bilan ensemble de Tchongo, n'a comboné sur le Sia. Les bisons Zambie, papa n'a eu qu'au tia et l'icône. Papa n'a talé le côté, le commun au bioté. Pambona moto, où il a talé le Zambie. Moto, où il a talé le Zambie. A talé le Zambie, n'a talé le circonstance, nuance, nuance. Moto, on a zali béni. Et là, je crois que je suis béni ce matin. Nous croyons que nous sommes bénis ce matin en espérant juste en toi. Oh Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Put God first. God will take care of your rest. Put God first. God will take care of the rest. But if you put money and pleasure and power first, you are going to be deceived. You are going to become out empty. You are going to come out shortened. Therefore, connect yourself to God, and you will have peace. Be
be reconciled, be at peace with God, and you will have peace. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. He says, those who trust Him are blessed. Those who believe Him are blessed. Those who attached themselves unto Him, they are blessed, and you will have peace. Thank you, Father. Je vais t'adorer. Et pendant ce moment, Banda Opé ensemble, merci de Dieu qui a commencé avec nous et d'arriver à ce moment. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est juste que sa grâce, malgré les complications, les qui pas facile, connexion, makelele, moupépé, donc malgré toutes ces choses-là, nous avons réussi de tenir plus d'une heure, plus de 1 heure dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile. Topé sans ambiance, merci. Élève ta voix. Dis à Dieu merci. Et recommande ta journée. Tout ce que vous devez faire aujourd'hui entre les mains de Dieu. Et puis sans ambiance, abomba, abatila. Abomba, asimba, azala bicho. Atika bichote. Azala notre appui. Na kombo na Yesu Mesia. Bisike Zwamio. Et sans ambiance. In the same attitude, my beloved, this moment, you are going to say, Father, thank you for bringing us on this stage, for permit us to be in your presence, for you to take care of us in your presence. Say, Father, thank you of that. Say thank you for your blessing. Say, Father, thank you for your blessing. Thank you for your protection. Thank God. Listen, my beloved, this morning was not easy. There was wind from the underworld, and disturbing noise, what and what. And the network was too low, too slow, and everything was not good. Today, before we start before we start our program of prayer, but it's like what we used to understand today, what we used to add today, and God just show us if we be able to face, to against all matters, all troubles, can even come to cut off us, our connection with us, with God. Excuse. We can be able to resist. We can be able to stand, to not go back again. It's what God wants to receive from us, and is already also received from us. Even was the wind, the problem of connection, network, and what, my beloved, now we are in the end. Let's bless, let's praise, let's say thank you, let's worship, and let's also recommend our days, our all plans, our all programs unto the Lord. Let's pray in Jesus' name, Christ. Emmanuel, aussi de tout, totomboli kombo na yo,
Merci Jésus pour ta main, merci Jésus pour ta présence. Tu nous as guidés ce matin. Merci comme tu avais commencé avec nous. Merci comme tu nous as épargnés sur toute attaque, toute tempête diabolique. Tu nous as permis d'y arriver jusqu'à la fin de ce programme, Père éternel Yahweh. Bénis tous ceux qui ont prié avec nous. Bénis tous ceux qui s'est réunis avec nous ce matin. Ô Père éternel, reçois l'honneur et la gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, d'être actifs, d'être présents, de respecter nos rendez-vous avec toi. Et bénis chacun de nous qui a participé sur ces programmes. Et bénis cette œuvre. Et que ne musika, et sabishuma kasi, yakutikala, basali asolo. Help us to be a good servant. Help us to be a good children. God, to follow your word, to follow your word, to follow your way, to do also your will, Yahweh. Oh God, help us, Yahweh. Bless our day, bless everything, bless our plans, our projects. Yahweh, be with us, Yahweh. Don't leave us alone, Yahweh. Oh Yahweh, I recommend also the service of tomorrow to your end, Yahweh. Bless, lead us, Yahweh. Permit us, Yahweh, to be again, to worship your name, Yahweh. Oh God, Yahweh, bless this work, bless this service, Yahweh. In Jesus' name, bless Yahweh. Help us, Yahweh, to be strong. Help us, Yahweh, to be active, Yahweh, in your work, Yahweh. Yahweh, never, no one can separate us with you. Yahweh, we believe we will still be strong. We still continue to work with you. Help us, Yahweh. In Jesus' name, bless Yahweh. Na kombo Yesu Mesia. Tukumisi kombo na yo. Posa nzambatango yonso. Lokola libota maoto bondeli. Tubisusu. Merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À nous revoir demain par la grâce de Dieu matin. Vous sentez que vous sa frère Tonde Konyoso. Basangana biso na mokolo lobi na tongo to kobelema à partir à 6h du matin. Vous allez en ligne sur Facebook. Comment quitter programme ya lobby. Don't miss the program of tomorrow. Call brother, sister, pretend to come join us in this program of prayer, 80 morning of prayer. Don't miss this prayer. I believe today will be, tomorrow will be the 6th of our prayer. Don't miss. We'll be tomorrow around 6 o'clock, all in the same page. Don't miss the program of prayer. Call everyone, invite everyone for the glory of God. God bless you. Have a nice day. Shalom. Bye-bye.